Joseph, ano yan? Gabi. Solid ka. Comment lang ako. So, sargo ulit ni Sir Jancis. Uy, grabe. Back to back golden break. 8-8 pa nga ang laban, hil-hil match. Grabe guys. Solid na yun. 8-8. Grabe, ganda yung laban. Joseph, ano yan? Gabi. Solid tatlong grabe. Follow mo eh! Interview na. Interview.